Ladies and gentlemen, here we go as we count down from 3, 2, 1. Dan begitulah yang berhormat industri peresmian pencahayaan yang akan menerangi Bandar Kuala Lumpur. I love you. Infrastruktur, lampu, inovasi, teknologi, ekonomi bandara, urbanisasi. Itulah adalah akronim I Love You. Merangkuli 4 komponen utama. Pintu gerbang sebagai pencinta dan ikonik Arca Tahun Lawan Malaysia 2026 serta pencinta Yang berhormat boleh memberi tumpuan kepada lampu-lampu di seluruh jalan Bukit Bintang ini yang akan menerangi konsep Tahun Melawat Malaysia 2026, memberi keselesaan kepada pejalan kaki serta mempermudah akses ke kawasan tumpuan pelancong pada waktu malam. Dijemput Yang Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Kehormat kembali ke tempat duduk. Dipersilakan para hadirin untuk mengambil tempat masing-masing. Ladies and gentlemen, Lawan Malaysia International Community gathered here in Kuala Lumpur. We are ready to celebrate this milestone and enjoy a special street parade. That's right, it's a 1 kilometer long street parade beginning from the Pavilion Hotel right up to the Federal Hotel Kuala Lumpur. And we're going to be starting things off with a very special performance dengan lagu bertajuk Jom Lepak KL yang merupakan sebuah inisiatif kreatif yang berfungsi sebagai media promosi pelancongan. Terimalah artis budaya DBKL. Berikan tepuk tangan paling gemuruh para hadirin sekalian. Seterusnya kita persilakan artis Malaysia. Kalau kita dengar lagunya pastinya kita tahu dia band kreatif orangnya. Gemuruh jiwa, tepuk untuk Faizal Tahir. Nadiku berganda, gemuruh jiwa, semangat.
Semua dan sesungguhnya, oh tanah airku, ku Malaysia, Malaysia, ku berbadan sepenuhnya Malaysia. Sadarkan semua bangsa kita, ku berhebat, bukan lemah. Selamat datang semua, ini bangsa kita, diberikan dunia luar biasa. Semua Malaysia, Malaysia, pertahankan sepenuhnya Malaysia, 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 pertahankan sepenuhnya Malaysia, 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 padamu ku setia, tetap di hati selamanya. Semua Malaysia, Malaysia, padamu ku setia, tetap di hati selamanya. Itulah Pancaraga Pusat Polis Diraja Malaysia, diikuti pasukan tarian Nanga dan Singa dari Junjaro, memaparkan aspirasi dan cita-cita yang menjulang ke langit. Oh, Dragon Dance. Where's Lion? Oh, the Lion. Lion, golden. Golden color, golden. Golden. I don't know what it is. Golden. Comes the golden.
Jarum. Seterusnya, kita mempersilakan Pancaragam Jabatan Bomba dan Immigration. Diketuai penolong kanan penguasa bomba Ahmad Najaba bin Sur. Manakala dalam meja pengawal bomba kanan Muhammad Zohamin bin Jumain dengan kekuatan anggota seramai 40 orang. Manakala pasukan Pancaragam sedia membina Jabatan Imigresen Malaysia diketuai penolong kanan Immigration Harun bin Hashim, dibantu di malam penolong kanan Immigration Puan Nur Fatin Syafinas binti Arif dengan kekuatan 21 anggota. Terima kasih Pancaragam Jabatan Bomba dan Immigration. Seterusnya kita mempersembahkan Portugis Dancers kita. Pasukan tarian Portugis dari mana Melaka melakukan hubungan erat dengan benua Eropa sejak ratusan tahun-tahun. Tarian tradisional masyarakat Melayu, sebuah komuniti orang asli yang syarat dengan nilai budaya dan kepercayaan turun-temurun. Ladies and gentlemen, presenting the Johor Dance. Itu dia pelarakan orang asli daripada JKKN kita. Seterusnya dipersilakan Jabatan Penguasaan DBKL dan pasukan pancaragamnya diketuai Ketua Inspektor Puan Ruzalina binti Zainal Abidin, dibantu penolong Inspektor EJ1 Izwan Shah bin Wan Imran, serta perbarisan persembahan dipimpin oleh Drum Major Kamarul Azna bin Muhammad Yusuf dengan kekuatan seramai 72 anggota. 72 personnel, ladies and gentlemen. This is the Kuala Lumpur Municipal Council Brass Band.
And up next, presenting one of the most colorful contingents of them all, Seniman Kota dan Stillwalker dari KL Society, featuring characters from Journey to the West, Iron Man, Bumblebee, and a host of other colorful mascots. They are street buskers and performers that light up KL and make the kids smile on a daily basis. Please welcome this contingent of mascots as colorful characters. Inilah dia seniman kota kita yang bersedia mencari rezeki di kota yang berumur ini dengan menghiburkan Anda rakyat jelata. Dari KL Society. Dan seterusnya, satu inisiatif yang baru diperkenalkan tapi akan berkuat kuasa tidak lama lagi dengan satu persembahan istimewa daripada SW Corp yang berada di bawah naungan SW Corp, ladies and gentlemen, with a reminder, a brand new law is in force and the new sheriffs are in town. Yes, they will catch you if you litter. Meanwhile, kita persilakan kumpulan Bapa Nyonya daripada JKKN. Dipersilakan. La 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 la,
hatiku bimbang hanya tak sampai. Malam ini malam gembira, berjumpa tuan-tuan tua dan muda, bersari hati sebagi surga. Marilah kita bersukaria. Lila la baba, lila la nyonya, untuklah pisang si bunga rampai. Lila la baba, lila la nyonya, hatiku bimbang hanya tak sampai. Malam ini malam gembira, berjumpa tuan-tuan tua dan muda, bersari hati sebagi surga. Marilah kita bersukaria. Lila la baba, lila la nyonya, untuklah pisang si bunga rampai. Lila la baba, lila la nyonya, hatiku bimbang hanya tak sampai. Buah kau lepas dicarai, dipetik oleh si budak labuda. Lari jauh. Alright, thank you very much Kumpulan Kebudayaan Citra Sayang. And now, kombinasi silat diiringi kompang Penguasa kanan pemenua Mustaqim Rima. yang merupakan pasukan dari Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia digerakkan dalam operasi berisiko tinggi melibatkan penyelamatan khas, bencana besar dan situasi mereka mengamalkan keberanian, disiplin serta kesiapsiagaan tanpa kompromi demi keselamatan rakyat dan negara. Berkhidmat bagi negara, rakyat Malaysia, inilah wira-wira kita. Special Technical Operation Rescue Malaysia. Demonstrasi ini dijayakan oleh tenaga Gaston yang menerima khusus untuk menjayakan aksi lasa ini. Sila jangan tiru di rumah. Ladies and gentlemen, please do not try this at home. These are seasoned professionals that go through professional training. Mereka sentiasa bersiap siaga, tiada kompromi demi keselamatan rakyat dan negara. Sekali lagi, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Dan seterusnya hadirin yang dimuliakan, terimalah persembahan Tarian Tahun Melawan Malaysia 2026. Gabungan artis budaya dari Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, artis tanah dan Thank you.
kemuncak majlis peluncuran RFU. Kita nyalakan angkasa Kuala Lumpur dengan bendera kuda Amerika. Light up into the sky as we light up our beautiful city, Kuala Lumpur. And I think it's not too late for us to say Happy New Year once again. Welcome to Malaysia if you're joining us for this New Year celebration. As we light up the sky, we'll also be celebrating the lighting up of this entire street with the IRU lighting system. We welcome tourists from around the world to join us on this very special year, 2026. We roll out the red carpet to the world. Silakan dulu kami terangkan. Kita diucapkan begitu terima kasih kepada semua pihak-pihak yang terlibat, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Jabatan Wilayah Persekutuan, Kementerian Pelacakan Seni dan Budaya, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang disokong langkah strategik Pemilihan Kuala Lumpur, Pemilihan Kuala Lumpur City Centre, Perbandaran Prima Malaysia, Wangnya Group and Grab. Thank you for your service. Ladies and gentlemen, a big round of applause as we celebrate this beautification initiative for the city of Kuala Lumpur. Begitu bangganya kerajaan Malaysia memancing di Jalan Bukit Bintang. Kita naikkan this milestone moment. Hiru kemenangan untuk our international class. Malaysia, truly Asia. Selamat datang ke pangkuan kita. Dan jangan lupa untuk membuat pada selamat momen ini. For those of you recording this moment, posting up on social media, hashtag I like you, as we are lighting up the skyline right now with fireworks, signifying celebration of the beautification of this beautiful city, Kuala Lumpur. Enjoy the fireworks display, ladies and gentlemen. Capture this moment and many more to come for Visit Malaysia Year 2026. It's the weekend of brothers, so we invite all of us to continue and enjoy the sights as we light up the first weekend of 2026. Untuk maklumat hadirin sekalian, sekali lagi projek ini merangkumi 4 komponen utama: pintu gerbang, dinding lighting sebagai pencutan dan ikonik, Arca tahun awal Malaysia 2026, serta pengikirapan lintasan berjalan kaki sedia ada sebagaimana yang anda alami sekarang, dan baru dengan pencahayaan yang lebih terang, selamat dan mesra pengguna. Dan bagi pihak-pihak yang terlibat, kami ingin mengucapkan sedikit-sedikit terima kasih di atas kehadiran yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia dan juga to our luminary. Thank you, Tan Sri Michelle Yeoh, for gracing us with your presence today. Pencahayaan Kuala Lumpur sekali lagi menerangi malam ini dengan satu lagi menunjukkan bunga api khas untuk anda, tuan-tuan dan puan hadirin sekalian. Mari kita saksikan dan kita nikmati kebebasan, keharmonian negara kita Malaysia. Bandaraya Kuala Lumpur menuju ke arah bandar yang lebih selamat, inklusif dan lestari dengan meningkatkan keselamatan dan keselesaan berjalan kaki serta mempermudah akses ke kawasan tumpuan pelancong pada waktu malam. The initiative help bolster not only the brightness and visibility but also safety and security for our visitors from around the world. Untuk